गुड मॉर्निंग आसी सकाळ हो गलानी गुड बाबू आमर शोइछंती एबे शोइके उठिले कौन खेल ना कौन कि मुंडे कला रहुनी तार कौन बाइटा ठंडा हो ठंडा हो गुड्डी की ठंडा हो कौन देखिल 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 कौन 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 माइला माइला गुड्डू मत माइला गुड्डू मत माइला जोरे ठंडा रात्रि सारा खाली कांदुची जमार सोनी सका खेलु ठंडा हो जाए ए बा ए बा ए बा मा ए मा 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 मामा मामा mama udah mama dari mama duduk lah deh duduk mau apa nak mau dokter nih ya पाटी पूछा पाटी पूछे पाटी पोछा हम ए पाटी पूछी दवा गुड्डू पाटी पूछो देखी पाटी देखी पाटी देखी पाटी देखी बेटा मो कौन मेडिसिन खाईदेगा उस खाईद बाया बुढ़ा उच्च खाइब छोई पड़िया छोई छोई कर उच्च खाईदबा बुझी बाबा उच्च खाईदेवे उच्च खाईदे उच्च खाईदेवा भोक गलाई मो बापा को भोक है गुदुला को भोक है हाँ ये उच्च खाईदेवा ओ सईला ए सईला गुड्रो उच्च खाइए छड़ी गला रे सरीगला देखिल मोबाइल देखिल ये किए गुड्डू देखिल किए ये धन ना किए ये धन देखिल बो दउचंती चा खाइबू चा बिस्कुट खाई दे टिके खाई दबू देलु से पानी आनी रखु मु ताकू ये करी तू दांत हसिलु खाइबू दांत हसि ए गोटे पिला सकाळू गाधुआ पाधुआ तार सरलाई से एपर्यंत कला लगेनी शोले सीना कला लगे दबू से तो शोनी गुड्डू 8टा बाजला देखो बाहर भी केते अंधार हो गला ये तो 5टा बेलू संध्या हो जाउची अंधार सांगे सांगे हो जाउची अंडा बेगे देखा
ମୋ ପୁଅ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛ ବୋଲି ଧେଇବ ଏବେ ହାଁ ତୁମ କରନି କାହିଁ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଲ ଚୁଟିଟା କାହିଁକି ବାଗ ହେଇନି ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବି ଏବେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରିବି ଚୁଲିରେ କରିବି ଚୁଲିରେ ପିଠା ଟିକେ କଲେ ସେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚୁଲିରେ କରିବି ପିଠା ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ପୁର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଣ ବି ବଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଣ ବାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ପୁର ସବୁ ହେଇକିଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନା ମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ ପଡ଼ିକିରି ପୁର କରିଦେଇଛି ପିଠାଟା ଏଠି ଏବେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବ ଚୁଲିରେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ସତରେ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଚୁଲିରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଜାଳ ଯଦି ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଦେବି କରେଇରେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଏ ଗୋଟେ କଲେ ତାପରେ ଘୋରେଇ ଦେବା ଏବେ ଏଠି ଚୁଲିରେ ପିଠା ହେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଇବୁ ମୁଁ ଇଏ ଆଉ ବୋଉ ଆମର ପିଠା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ନାନୀ ଭାତ ଖାଇବେ ବାପା ବି ଆମର ରୁଟି ଖାଇବେ ଅନ୍ଧାର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ଆକୁ ନାନୀ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ କରେଇରେ ଧୀରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପିଠା ଏବେ ଚାଲିଛି ଚୁଲିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମୋର ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।